BJP ni Luwajijakma bai Khurumpui Bisini Ashighor Kamio Khlaijakha Kaisa Nokha Kuthum Panda o Panda ni Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 17 family ni 53 voters Romkha BJP Bodol ni Bana Yapharwi Borok Lamjaksogwi Naharkha Pandao Manjaknai Narowirok Boskanni edisi chong barino tewi kami amsani Dalbidal Thaibono Khlaijakha tongkha Bodol Salaimani Panda abo haikeno sangrongsalo BJP ni Luwajijakma bai Khurumpui Bisini Ashighor Kamio Khlaijakha Kaisa Nokha Kuthum Panda asalne Pandao Manjakha Mandai BJP Mondol ni Tangphang Abhijit Debarma Tangphang Yaksu Premananda Debarma GS Upendra Debarma Gurupodo Debarma no khoboi Bodol ni tei kubun adongrok aboni yagulo na asalne Pandano tewi kok shaka Mandai BJP Mondol ni Tangphang Abhijit Debarma Chini Chini Khurumpui bisi Chini Mandai Mondol be khobjak jawra 25 number booth ba bostangni chongmari engke je jiraniani je seat 2 number booth o jaga chini Bharatiya Janata Party na hamjagui 17 nukhongni 53 jon voter chini dolo jogdan khaikya abon bagai tini jara jogdan khainarangno जों मंडल कमिटि गई आं निजे और साकपां तंगैनो खाका हामबाके बंगनो लामसुगै नाहारो आबनो साथाय गलायो बसखानि जे चंगमारि अ चंगमारि जे रिसिरि चंगमारि और जों गोबां भोटनि जों पाइनाय सिनि भारतीय जनता पार्टी जे साख्लायमानि जे सामानि अ सामानि आबो जतन बुजिजाक सिनि बरक रक ताबुक विशेष खाय जारा त्रिपुरा मथा याकार फाइना रक बर निजे बाबा हाकेनो जे बक्तव्य गिंजाक जे 2021 सिमी 2026 जे 5 बছर सोरो दफाना सिमी कक सावै दफा हनै दफानो सिमी तिसानानै हनै जाति साइ खालाममानि आबो कोनो कासेपनो बरक सामन खालायमाया आबोनि बागै जारा अब हाके तिनि साइ खालामनाय आं सानामु सङ अब हाके बरनो ताताल सामने आबो बेलायनो चाया हनै खाखायो जे बरनो जे दफा हनो जाति पदनो तिप्रासाना बासिरना हनो बा तिप्रासा मोथांना थांनानै जों त्रिपुरा मथाना खाइनांना हनै अम हागे तिनि जारा खाइ जे साइ खालाममानि आबो बेलायनो आबो नांमानि कक सालिया बराबो आबोनि बागै अ त्रिपुरा मथानि तिनि 17 परिवार सिनि दल योगदान खायो आबोनि बागै जों माननाय मनलङै बेलाय जों तिनि तंथलायजाक कोचिं लायजाक अब हागेनो डेली सिनि जयनिं प्रोग्राम दङ खाना शनिबार समाबना तंखो आर दागाबो जयनिं नाय Vande Mataram BJP Jinapur BJP Jinapur Tripura Mata Yakarwi BJP Bana Romkha BJP Lamjaksogwi Tripura Mata Yakarwi BJP Bana Romkha BJP Lamjaksogwi BJP ni सबका साथ सबका विकास में लगी रहा है खाबाई खूबाई Lamjaksogwi एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा नाम लगी रहा है खाबाई खूबाई Lamjaksogwi BJP ni Bana Romkha जों खाबाई खूबाई Lamjaksogwi बसकांग्रेस संग्राम जों BJP no kebang budaya paidino 12 April जों BJP no kebang budaya paidino Apandani Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 17 family ni 53 voters Romkha BJP Bodol ni Bana Yapharwi Borok Lamjaksogwi Naharkha Pandao Manjaknai Narowirok Mandai ni simi molin ni Kuthum Chini Khorang